Mayong adlaw sa tanan, ako si Angeline Patero, ang inyong kauban sa Selfie Balita. Aniya kita karon sa City Public Plaza sa Iligan, ala sa makapahimang nyo nga kalihukan sa 3rd Pakaradyaan sa Iligan. Gisugdan ang kalihukan pinaagi sa Maranao Flute Parade Competition ug human sa makapahimuot nga parada, gisundan kini sa Kalilang Cultural Competition diin gihapon gipahigayon sa City Public Plaza. Gikan diri sa Iligan City, ako si Angeline Patero sa Philippine Information Agency, Iligan and Lanao del Norte, nagdala sa storya sa katawhan para sa katawhan. Ako ang inyong kauban sa Selfie Balita.